One TV Patrol. CSWD Usamis mipasiugda og Nutri-Jingle og Healthy Foods Kit Contest. Ano ang detalye ni Johnny Tommy? Malampusong gipaygayon sa kanunay asin sa Usamis Administration ang Nutri-Jingle og Nutri-Healthy Foods Kit Contest niadtong Hulyo 28 sa Barangay Aguada, Covered Court, isip kabahin sa pagsahulog sa 52nd Nutrition Month 2026. Nisalmot sa maong kompetisyon ang mga bata gikan sa 65 ka mga daycare centers nga nagrepresentar sa 51 ka barangay. Uban sa ilang mga child development workers, mitambong usab si City Administrator Miss Rutisa Grace E. Cuano, isip representante ni Mayor Sam Norman Go Puentes. Sa resulta, Cluster 8 ang nahimong kampyon sa Nutri-Jingle Contest. Samtang Cluster 7 ang nakadaog sa Nutri-Healthy Foods Kit Contest. Ang mga first place winners may pasundayag pag-usam sa ilang presentasyon atol ni adtong Nutrition Month Culmination and Awarding Program ni adtong Hulyo 31 sa City Gym, Ozamis City. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting. One TV Patrol.